Good morning po! Kumusta? Andito na naman ako mag-update sa inyo. Ito yung natira kahapon. Kinain na ng mga bata. 4 pieces. Yes, 4 pieces. Ayan. Kinain na nila. Hala yan. May pupuntahan kami ni Mr. It's here. There. Yes, if we pass by to the pharmacy, can you ask me to have a pencil cash? Okay. May pupuntahan kami ni Mr. Samahan nyo ako mamaya. Sasabihin ko sa inyo. Morning pa lang ito sa amin, guys. How much you sent yesterday? 31, I think. 31 or 30, I don't know. 37 yung binigay ko kay Mr. So, may 37, may natira na 4. Okay natin. Kinakain ng mga bata. So, samahan nyo kami kasi pupunta po tayo sa somewhere. Mamaya sabihin ko sa inyo. Excited po ako. Mag-start na ako mag-daily bake next week. Kaya kailangan ko ito. Okay. Happy wife. Hi, Tita. Hi, Tita. Hello, Haida? مع البوجيس. You said that in I budget. forgot the rest. I You forgot the should know rest. how much you said. How do you do this? So, samahan nyo kami ni Mr. kasi may lakad po tayo. Maraming gagawin ngayong araw. Ayan. So, on the way po tayo mamili ng gamit sa bahay. And then, bibili po tayo ng mixer, hand mixer. Kasi, alam niyo, yung 2 years ago, di ba, naikwento ko sa inyo na sumasakit yung kamay ko, nagnanam siya. And then, ngayon, bumalik siya. Parang, dahil siguro sa kakamasa ko ganyan, masakit. There, you don't want to see her laugh? كلهم علانيين. هيدي هول اخذنا مختار، بتعرفوا المختار؟ مختار هون؟ اي اسألوا عنه. راح دل جارته، اجت جارته اخذت دل هيدا شفت باري. هيدا قد الليتر هيدا؟ هيدا 5 5 يعني؟ 5 لتر 5 جرام 500. 5 لتر not 5 كيلو. 9 كيلو طحين بياخد 5 لتر عجين فوليوم. اوكي. كيلو طحين بدك اكثر؟ كل 1 كيلو يعني. هيدا بقر شوي. هودي شنو وين هاي جيرماني او جيرماني او يعني يا هنغاريا شيء حد جرماني النمسا قصدي. هيك نشوف هذا وين لانه هن البومه بساعة بهالمناطق بس بيعملوا. جرماني. جرماني. شفت وين؟ مثلا جرماني. هيدي اوستريا مثلا. لا دويتشلاند كمان هي دويتشلاند. هول شغل الصين بس مصنعين لانجلترا. هودي. ايه بس كثير منيح يعني اخذ منه المختار اخذ وحده مثل هي. هو المختار ناضي يعني.
طيب في عليهم ورنتي هودي؟ جارونتي بس انت اذا بتجيبها بتاخذ غيرها. هيدا الجارونتي الدغري بنعطيك اياه، ما في اي مشكله بهالموضوع. الأسعار بتتراوح فيها. فاذا عندنا 65 80 100 185. هيدا بيجر ايه 85 85 85 هيدي. هيدي فيها بقلبها شفرتين، يعني فيها خفه اول شفره. هاي اوقات بيحطوا اثنين للعجين، ما بعرف بيكون العجين بدهم اياه شيء هيك. انا ما بفهم فيهم. وأنا ما بفهم. اوكي. يعني في هاد، يعني قد ايه هاد؟ هيدي 85 بس فيها بيركب لها اثنين. وقلب العجين بيصير احسن، ما بعرف شيء لا شيء معين بالعجين يعني. كيفه؟ انت شايف. بس one only 2 to 1 2 تخليني هنا. انا ما بعرف اذا قد كم هذا اللاعبين. خلص شوفي هذه شوفي او هذه ما بعرف. which one انت تشيك هيدي 6 7 liters I think. هاي 6 هذيك 5. هذا I think the 5 will be enough. شو يعني فيك تاخذ هاي بين الاثنين يعني كمان. هاي قد ايه؟ 6.3 $80. in between 6. هيدي 80 65. هيدول عنده هيدول. اكيد. اوكي. انت for the dough you need I think here ايه for the dough. ايه بدي اشوف فرجيني هيدا. هذه هي زي تمام. 6 liters 1,200 grams. Okay natin ito. Malaki siya. هيدي نوت فور عجينة. هاي هاي كريم. بدي. قبل هاي خلق سلوك. هيدا اوكي هيدا good. This one. Okay. Okay, and this one for تنقول لا سمح الله انكسرت قطعة انكسرت هاي قطعة. البيض. ايه في سبير لهم هودي يمكن. هول اكيد بالسوق بتلاقي منه كل اكيد. يلا شوف اوكي. يلا خلينا ناخذ نقول واحدة لك ثانية. إياها. شو هيدا لاك يعني؟ This one. اي اوكي. اوكي. اوكي هاد It's enough هيدا ها؟ ايه آه. اوكي. just to check انتبه تركب. اوكي. وهي ما بده اذا مش مسكره مظبوط. اوكي سيفتي ما يعني. تروح. اوكي. هيدي فور كريم not for you would change هي وتحط هيدي. ستار. اوكي. كيف السبحان؟ ايه ميرسي. كلك ذوق يا اخي كلك ذوق. هي أول مرة أخذ شغلة برجع بقى أتركض. تكون أنت مثل الخلق. عادة ما بترجع. عندك هيداك الأمبيانو هول الاثنين. وفي هول الألمانيات. وفي عندك شيء بالريجينا نزل هيدي. هيدا اوكي. هيدي ريجينا دا إيطالية بتصنع بالصين يعني. هيدا كهرباء شو يعني باتري؟ كله بطارية. اوكي. كله بطارية هيدا. اوكي.
Which one you want? احكيني حد احكي لي شيء عربي شيء انا بفهم فيهم هيدا فرجينا. You want this one? Yes. I I want to have check. another. This one. هيدا مثله هيدا. هذا مثله بس غير لون. خلاص بدي اشوف. يلا تفضل. هيدا جرامز. I need grams. ايه. ايوه. هيدا. كيف مثلا اسهم how هلا بنشوفها بالهذا هي بالنوع how to close it will close alone. اوكي. بس تتركه شوي بسكر لوحده. اوكي. بطاريته هون. Too much. يلا عندي na kami sa bahay. Yes. Can I help with cooking? You wanna help me? Yes. Oh wait, hey, yesterday you told me I buy the table. Ala da, andito na yung binili namin. The one na Mama. I use what? Go ahead, Akalas. Help Daddy to bring the What is stuff. this? The dough mix mama. Oh, wow. What's this? Ay, the scale. Ayan, mamaya tignan natin. put this. You got the scale? No, yeah. Ay, the scale for the food, Mami. Akala nila laruan. Keep it here. I wanted Yeah. to see how the scale. Yeah. Ito, bumili din tayo na the iPhone. Bumili din kami ng pinaghalo na nila yung arena at saka ano. Man, I wanted to see how much weight I am. Yeah, Habibi. How much kilo do you have for the plane, Habibi? Right. That's for weight here. Body weight. I just wanted to see. And I want to put here, Han, the machine. So, okay, socket, Han. It's heavy. It's heavy. No, it's not heavy, but well, can I have to remove everything? I will remove this one. Hala, I will clean it. Bother you after. Inshallah. Right, خليني أول شيء. Ayan. Tanggalin natin yung stuff dito. Mamaya. Let me get a pandisa. Wait, see something in the pandisal? You want pandesal? You want I put here? Oh, wait. Where's the door? Which one? Here? No, I have too much things to do. Magluto na tayo. Prepare lang ako. And then mamaya ipakita ko yung binili natin na gamit na alam nyo, first investment sa pag-bake natin. Nakabili na po tayo ng gamit. Yes. Luto-luto. Ayan. Ilagay namin dito para direct na doon yung socket. Okay. Ito na yung gamit natin para hindi tayo mahirapan. Chilo Haidol. I need this. Ito na. Hindi siya heavy. No, not that heavy. Wala, ito. Nah, it's 1 kilo, I think. Good. Like this yan or turn heck. Heck? Turn heck, ano, I need anyway, I can push. Ayan, dito na siya. Ja. Yun, push it heck. Yun, bring it heck, man. Ano. Heck, بتحطيها كده؟ La. فيها كاوتشوك. It will stick so it will not move. هيك ها انت هيك Push away, honey. لا we don't want it. And then we lock it. What is the socket? ضربة. Oh. Ayan. Okay na ito, 6 liters. Kasya na yan yung 1 kilo. ايش big business. Yan, meron na po tayong ano. And then meron na din po akong kiloan. May ipakita ko sa inyo kasi busy pa ako. Nagluluto pa po ako. Kaya lang ipaayos ko kay Mr. kasi nilinis ko dyan kanina yung mga stuff.
So, itong ulam namin, eggplant, and then ito yung lugi, yung bituelas. Hi guys, hello po. May pumakita lang ako. Ito na yung ano ko, mayroon na po tayong bagong kitchen scale. It's bigger than I thought. Why does it look like an iPad? Parang iPod siya. Paano ba? It looks like an iPad. How to turn on ba? Mode? Ay, on. Oh? Yan. Cute. Wait mo. Is it scanning the Mode, table? it should be ground. No, you need grams. Anyway, lalabas siya. We will check the manual. Ayan, nakabili na tayo ng scale. And then yung bili natin ng gamit. Aren't these chicken nuggets? No. I Okay. like Excited pink. po akong gagamitin. I like the shining red and white. Yes. Ayan. So, mamaya gagamitin na natin. Gagawa po tayo bukas ng maraming quantity. Kasi Mommy, what are gagawin you ng making? asawa ko. Gawa ako ng fatire. Ito yung spinach. Gawa din po tayo ng ibang recipe. You're making spinach? Tapos gawa din ako ng Spanish. Tapos ibang bread. Paghalo-haloin ko ba para hindi lang isang putahe ang ibenta natin. Sweet Nutella here. Yes. Hey, So ito, medyo itong sili. Tawag ito, itong spinach ilagay ko din sa loob. Paghaluin natin Lebanese and Filipino bread. Do you remember this? Pug, the one that my mommy, she used to read every chapter when I want to go to sleep. When she like 6. And I was like 6 old. 6 or 5. Yeah, when you're young, bebe. There are in total there are 8 chapters, and I remember you read them all. Yes, I read. And you read all. Review na, may exam ang mga bata. Medyo late anyway. Yun na nga, napag-isipan namin bumili nito guys kasi kailangan ko. Lalo, everyday ako na mag-bake next week. So, and then, sumasakit kasi yung kamay ko. 2 years ago, naramdaman ko yung i-share ko din dito sa vlog ko na sumasakit kasi dati mahilig din ako, ay talaga nagbe-bake na ako pag ipabaon ko sa mga bata. And then, yun, sumakit ang kamay ko. Kaya, ayaw kong maulit yung nangyari ba. And, naramdaman ko, pag nagmamasa ako, masakit sa likod. Kaya, at least, medyo magaan na kasi meron tayong machine. So, okay lang. Sabi ni Mr. ganyan talaga. Pag mag-business ka, kailangan mo mag-invest. Step by step ba. Gamitin na po natin itong itong mixer natin.
hours. Sakto pagdating ko. Hello! Kararating ko lang. May misa kanina. 25 طاير Mm. هذا طاير هذا what you will put with them I will put tasty بصل I can don't- you can put little حامض with them or what paano? ايه Like قد this حامض papataya. usually you put حامض Yeah, شوي مستير. ايه لا قد شوي صغيرة Lalo, to get the taste we put suma kami. Yalla. Balas na naman. Ay, balas. Nag-Arabic na ako. Start na naman ako. it's not painful like before man Oo, kasi tapos it's easy to finish. I see it on YouTube you see okay هذا is the one that is destroyed I see how they remove hair Itsura ko guys. O, yan. Nakahanap na ako ng pang-ano ng book ko. So, ito na yung i-prepare ko. Ito yung filling ko. Ilalagay ko sa loob ng fatire. Ito yung spinach. Paghalo-haloin natin ang ating itinda para hindi sila magsawa. Spinach, onion, and then banadura, yung tomato. Tapos spices. So, baharhalo yung sweet pepper, tawag nila. And then, yung suma, spices. Hi guys! Start na po tayo. Diba? Nalimutan ko ang aking. Put like this, please, at the back, my love. Tie it well. You never use it. Yes. How do I make? Okay, I did base one. Tie it well, okay? Hala, how do you do base? Ganas, ganas. That's one word. Panidera na si Mami Laura. Hello. Dapat close siya para hindi mag-open. Tapos yung sauce para hindi siya mag-open, guys. Close maigi. Ganyan. Oh. Parang dumplings. Ito yung tinatawag nilang fatire. Kaya i-close lang natin mabuti kasi ayaw ko mag-open. Sa gitna ba? Mag-ano yung sauce niya?
15 cheese. No need for za'atar to order if you want. 2 Cheese. cheese there. 15 cheese. 15 cheese. هلا بنعمل calculation تبع هيدي يعني قديش تبرع هيدي بالإيزي when you study more. نحن بنحكي عن فوق سكول بعدين رياضي. Guys, tapos na po ako. Yan, tapos na po ako. So, good night guys. Thank you ulit sa panonood nyo. Maraming salamat po. Bye po.